अस्सलामुअलैकुम। आज जा रहे हैं उस्ताज़ा से दर्स हदीस की लाइव क्लास लेने और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलें सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। शुक्रन या रब्बी शुक्रन, هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي. اللهم بارك لنا فيه وآتنا خيرا منه. एक दफा फिर نورت دربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا.